Jodoh Balke Yafa Korobadi. Abdi Yamla Yasalina Halena, Borogran MLA Chairman BSC Ambasha Sri Poribon de Porma. Yasalina Halena Sri, ex-chairman Khadi Board, Industry Board, Borogran Raji Potaji, moment to the Shabike. Commit. Rahul, Yafri, Pagkitan tahu borong Yasalina Halena sini Borogran Tribal Welfare Department ni, Borogran Urban Minister. Urban Minister Ram Padar Jawadiana Borong Risha te moment tu guys, Yasalina Halena borong. So Yasalina Halena borong MLA te Chairman BSC Ambassador Adi Block ni Borogran Poribon de Porma Risha te moment tu Yasalina Halena. Abdi Yasalina Halena Honorable MLA and Chairman BSC Shamono Adi Block Borogran Shambulal Chakma. Risha te moment tu borong Yasalina Halena. Yasalina Halena Borogran Tribal Welfare Department ni Secretary LG Dalong. Risha Yasalina Halena. Abdi Yasalina Halena District Magistrate and Collector Tholai District ni Borogran Dr. Shintat Shit Jaiswal IAS. Abdi Yasalina Halena Borogran Sri Ramesh Yadav SP Tholai District IPS Borogran और ईशा ने moment admission दिखा नहीं था 15 सेक्शन दिखा Yasalina Halena. चलिए आगे बढ़ते हुए मंच में उपस्थित सभी गणमान्य गण को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी शो प्रज्वलित के द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए। कमल बैग कहती है चला है हमें अंधकारों से प्रकाश की ओर, चला है हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, चलना है हमें पृथ्वी से आकाश की ओर और चलना है हमें प्राणी से परमात्मा की ओर। Well, Lamb Life is supporting to bring all of positivity in the entire atmosphere where it is we live. साथ ही साथ में गणमान्य अतिथियों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी भगवान बिरसा मुंडा की पोर्ट्रेट छवि पर पुष्पांजलि के द्वारा प्रज्वलित करने के लिए। जनता एक जगह तरह सकता आइन खनी हागे फड़ी तो सारिया माने साथन बारे कास्टे डिस्प्ले जो मुझवा जति सम्म भिडियो रुममा फॉरवर्ड के डाइरेक्ट डाइरेक्ट नजर ना डाइरेक्ट फॉरवर्ड आज के सभी गणमान्य अतिथियों को बहुत हृदय की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं और थैंक यू कहती हूँ। अब आगे बढ़ते हुए हमारे बीच उद्घाटन गीत प्रस्तुत करेंगी कुलाई हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्री। Ani
Ports, Shipping and Waterways and Ministry of Ayush श्री सर्बानंद सोनोवाल महोदय, मंच पर उपस्थित माननीय चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा महोदय, मंच पर उपस्थित माननीय मिनिस्टर फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट श्री मनोज कांति देव महोदय, मंच पर उपस्थित माननीय मिनिस्टर ट्राइबल वेलफेयर एंड अदर डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा श्री रामपद जमातिया महोदय, मंच पर उपस्थित ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री रेवती त्रिपुरा महोदय, मंच पर उपस्थित चेयरमैन इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन डॉक्टर संबित पात्रा महोदय, उपस्थित ऑनरेबल एमएलए एंड चेयरमैन बीएसी अंबासा डी ब्लॉक श्री परिमल देवबर्मा महोदय, मंच पर उपस्थित ऑनरेबल एमएलए एंड चेयरमैन बीएसी छामनु आरडी ब्लॉक श्री शंभूलाल चकमा महोदय, मंच पर उपस्थित एक्स चेयरमैन खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड श्री राजीव भट्टाचार्य जी महोदय, मंच पर उपस्थित सेक्रेटरी ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा श्री एलटी डालों महोदय, मंच पर उपस्थित सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस धलाई डिस्ट्रिक्ट श्री रमेश यादव महोदय, यहाँ पर उपस्थित त्रिपुरा राज्य के कोने कोने से आए त्रिपुरा वासी, सभी डिपार्टमेंट के कर्मचारी और पदाधिकारी गण, यहाँ पर उपस्थित मीडिया बंधु, यहाँ पर उपस्थित सभी माताओं बहनों को मैं स्वागत करना चाहूंगा इस शुभ अवसर पर। धन्यवाद। थैंक यू सर। अब आगे बढ़ते हुए मैं अनुरोध करना चाहती हूँ माननीय केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी की द्वारा ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स और पद्मश्री अवार्डियों को अभिनंदन समारोह प्रदान किए जाएंगे। कोइने बरंगना थांगा दालो पद्मश्री अवार्डी ऑफ त्रिपुरा कोइने शक्तराम रिया कोइने लिए बेनी चंद्र जमाती ने बिनी नामनि बरो फाये बरंगी पद्मश्री अवार्डी शौकत जिनी ऑनरेबल यूनियन मिनिस्ट्री याक्ति थे यासके नंबर फाइनल बगे पुलेनो फाइटांगो बरंगना थांगा दालो ओइबारी गोरानगर आरटी ब्लॉक कोले शहर बनकोते डिस्ट्रिक्ट नि ये थांगा ट्राइबल म्यूजिशियन नि बिसिखौ इसुगुरि वा आजमानि आगोलो बो वा पाइसनांजाक सुमुता नागरनि बिसिनि जामुं 2019 न बिशुवनो पद्मश्री अवार्ड मोनजाखा ताबुचिनि बरंगना ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर बनो शॉल बिसिनि थे बनो बरं यासगे याखरितांगो अपनी यागलो फाइनेंस शतराम रिया पद्मश्री अवार्ड 2021 बिशुवो अपनी यागलो ले बिनी चंद्र जमातनि बिनी गपनि बररक पद्मश्री अवार्ड मानजक 2020 बिशुवो कोनो दांशो फाइ मानजक बगे कबगो ताबुगली बिनी चंद्र जमातनि बिनी नाम परक पद्मश्री अवार्ड 2020 मानजक ब परक्षा रसामना करन को परक पाइ बाव रसामना पुइला ते को परक डिवोशनल रसामनि बिसितिखे बिनी सिनि जाखा 2020 बन पद्मश्री अवार्ड रजाखा बेखन बावल रसामनि करनि बिसितिखे ते को परक को थाइबाय बिनी डिवोशनल रसामनि बहायनो रसाबै बन परक याफल जाखा ताबुचिनि बरंगना ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर बनो दुलाई दे मुमिटिन बिसिनि बनो बरं याफा जागै तंगो अपनी यागलनो शक्तराम रियां तंगो ताबु शक्तराम रियां बरंगना बनो कोइनै दांशाव बिसंग थांगै शकाब याफा नारगि यासन बगै
बखरक्सा 2021 ni bisuo hojagni musamuni furumung chaitongni nahari Padmasri Sagar Rejaka 2021 ni bisuo bona tabung jini Honorable Union Minister haino haidai te sakani bisu deke yaka jagaito hambai abri yagano freedom fighters tribal freedom fighters ni bisuo tongoli Bongshi Thakur Amarendra Dev Burma abri yagano lead Hemchandra Dev Burma abri yagano lead Kanti Dev Burma abri yagano lead Limai Dev Burma abri yagano lead Mahendra Chandra Dev Burma bini nokni borodok lead Bogola Prasad Dev Burma Burma koihoro dangsawo phai Bani freedom fighter dahani freedom fighter ni amana sakari asal nasagai darnan bagai Hemchandra Dev Burma bini nokni lead Hemchandra Dev Burma bini nokni Honorable Union Minister yang teke boram yasagai tongo bokhoraksa Quit India movement 1942 abani participated family abani bishingo bo alamnago British police ni alamnago kisha tongzaka hapana bini first movement amani Quit India movement abani against the protest family bishin tike bona shiri jakun razak abri yagano lead Kanti Dev Burma ni bini Nokhungha Rajya Kukurpur Krishnanagar Bokhoraksa freedom movement ni participate ni thani wo manjagai bini freedom fighters hinjam shini jamung naharjaka ahano hai koine borong gorang Honorable Union Minister Bele-bele kuno hambai. Thank you so much, our Honorable Union Minister and Nimai Dev Burma, Bobo Khoraksa freedom fighters ni bishingo Khoraksa Chobak Lainai bini shini jamung Chobak Lainin bishingo 1941 to 42 ni bishingo Boba Haine freedom movement ni kaitli wo o Chobani shini jamung nahajak Thank you, our Honorable Union Minister, our dignitaries. Now, I would like to request to our guest of honor of this event, India Tourism Development Corporation, Chairman of Dr. Sambit Patra, to give a speech. जतन खुलमखा आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मंच पर मौजूद आज के मुख्य अतिथि, हम सब के अति प्रिय असम के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, मंच पर मौजूद त्रिपुरा के यशस्वी मुख्यमंत्री, बहुत ही साधा सीधा सच्चा जीवन जिनका है, वैसे आदरणीय मानिकदा को बहुत बहुत प्रणाम। मंच पर ही मौजूद आदरणीय मनोज कांति देव जी, रामपद जमातिया जी, रेवती त्रिपुरा जी, परिमल देव वर्मा जी, शंभुलाल चकमा जी, आदरणीय राजीव भट्टाचार्य जी, आदरणीय सिद्धार्थ शिव जायसवाल जी, श्री LT डार्लोंग जी, और यहाँ जो पद्मा अवार्डीज आए एवं जो स्वाधीनता संग्रामी यहाँ मौजूद थे, उनके साथ भारी संख्या में आए त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र अम्बासा के निवासियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है, बहुत बहुत प्रणाम है।
मेरे साथ मुष्टिका बांध करके एक बार जोरदार नारा लगाएंगे ताकि दिल्ली में भी नरेंद्र मोदी सुन सके, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बंधुगण, मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में त्रिपुरा के बड़े नेता, नॉर्थ ईस्ट के बड़े नेता मौजूद हैं और किस प्रकार से जनजातीय क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी की त्रिपुरा की सरकार ने क्या किया है उसके विषय में अपने विचार को आपके सम्मुख रखेंगे। मगर दो तीन छोटे छोटे बिंदु जो कहने को तो समय कम लेंगे मगर जिसका विषय बहुत बड़ा है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बंधुगण, याद करिए, एक समय ऐसा था जब नॉर्थ ईस्ट, NE नॉर्थ ईस्ट, जिसमें आधिपत्य कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी की थी। जिस समय कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य के ऊपर राज करते थे, उस समय NE का अर्थ नॉर्थ ईस्ट नहीं होता था। उस समय NE का अर्थ होता था नॉन एग्जिस्टेंट। उनके लिए नॉर्थ ईस्ट नॉन एग्जिस्टेंट था। नॉर्थ ईस्ट मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं था, मेन स्ट्रीम का भागी नहीं था। आज 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने और उसके बाद 2019 में जब दूसरी बार वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने NE नॉर्थ ईस्ट का एक नया परिभाषा, एक नया डेफिनेशन दिया है। NE माने न्यू इंजन ऑफ ग्रोथ। आज नॉर्थ ईस्ट का मतलब है भारतवर्ष का न्यू इंजन, वो नया इंजन जिसके माध्यम से ग्रोथ आगे बढ़ सकता है, डेवलपमेंट और विकास आगे बढ़ सकता है। नॉन एग्जिस्टेंट से न्यू इंजन, यह मोदी जी ने जिस प्रकार की परिकल्पना की है वो बहुत बड़ी बात है। बंधुगण, वो दिन दूर नहीं थे। आप याद करिए, जब त्रिपुरा में कम्युनिस्ट शासन के अंतर्गत यहाँ के राजा के परिवार का नाम तक नहीं लिया जाता था। उनका फोटो तो दूर, उनको कभी श्रद्धांजलि नहीं दी जाती थी। मगर आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा। आज मैं धन्यवाद दूंगा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जी को और त्रिपुरा के भारतीय जनता पार्टी के सरकार को कि अगरतला के एयरपोर्ट का नाम महाराजा वीर विक्रम सिंह जी के नाम पे किया गया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। महाराजा वीर विक्रम जी अमर रहे, ये हमारी इच्छा है। यह नरेंद्र मोदी जी ने हमें आशीर्वाद दिया है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में त्रिपुरा के जो जनजातीय लोग हैं उनके सम्मान के लिए पहली बार पद्मश्री अवार्ड हमारे जनजातीय बंधुओं को दिया गया है। ये जो परिचय है ये विश्व पटल पर त्रिपुरा के जनजाति को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। और इतना ही नहीं, केवल त्रिपुरा के जनजाति नहीं, पहली बार विश्व में ऐसा हुआ है कि आज भारतवर्ष जो विश्व के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र के राष्ट्रपति प्रथम नागरिक कोई है तो वो हमारे जनजाति परिवार की एक साधारण महिला आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी है। ये विश्व में एक कीर्तिमान नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया है और मुझे गर्व है कि मैं भी एक जनजातीय क्षेत्र उड़ीसा से आता हूं और द्रौपदी मुर्मू जी जो आज महामहिम राष्ट्रपति है वो हमारी गांव की है, वो हमारी मिट्टी की है। मैं धन्यवाद देता हूं नरेंद्र। मगर आज मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं, मैंने आज अखबार पढ़ा है, मैंने त्रिपुरा के तमाम अखबार को देखा है कि आज टीएमसी की एक MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ मित्र वो यहां आई हुई है त्रिपुरा में और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है जनजातियों की। मुझे दुख है
मोदी जी ने आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को प्रस्तावित किया कि वो राष्ट्रपति बने, और हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि द्रौपदी मुर्मू जी जनजातीय समाज का गौरव रखते हुए आज वो राष्ट्रपति है। वही अखिल गिरी जो मंत्री है टीएमसी से, उन्होंने किस प्रकार के शब्द, अशोभनीय बात आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के लिए, जनजाति समाज के लिए कहा। जिस प्रकार की अशोभनीय बात टीएमसी के एक मंत्री ने जनजाति समाज के लिए कहा है, मुझे लगता है आज अगर त्रिपुरा में टीएमसी की कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई सांसद आई है, तो उन्हें हाथ जोड़ करके त्रिपुरा के जनजातीय समाज से माफी मांगनी चाहिए। बंधुगण, गर्व के साथ मैं कहना चाहता हूं, मैं एक स्पोक्स पर्सन रहा हूं, पार्टी का हूं भी। अब ये तो पार्टी का मंच नहीं, मैं तो यहां चेयरमैन के नाते मौजूद, मगर मैं टीवी देखता हूं तो मुझे गर्व महसूस होता है, और मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूं। लगभग 23 से 27 वर्ष के बाद ब्लू रियांग, जिसका सल्यूशन, जिस समस्या की समाधान हमें नहीं मिली थी, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने और त्रिपुरा के भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने इसका समाधान किया है, ये अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित करता है। मैं आज धन्यवाद करता हूं त्रिपुरा के सरकार का कि जो टी गार्डन्स के वर्कर हैं, आपने उन्हें जमीन का पट्टा दिया है, उसके लिए हम सब बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। मैं आज धन्यवाद करता हूं त्रिपुरा के सरकार का कि जो डारलोंग कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब भी मौजूद हैं यहाँ पे, उनको सब ट्राइब बना करके जिस प्रकार से समावेश किया है हमने, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान हम सब के लिए है। मैं डारलोंग कम्युनिटी की तरफ से धन्यवाद करता हूं त्रिपुरा के सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। मैं धन्यवाद करता हूं इस सरकार का कि कोकबोरोक भाषा को आज, जो कि हमारी त्रिपुरा की इंडिजिनस भाषा है, उस भाषा को हर स्कूल में, हर कॉलेज में आज स्थान दिया गया है। और मैं धन्यवाद करता हूं कि 30 करोड़ रुपए दिया गया है प्रत्येक एडीसी को वहां हॉस्पिटल बनाने के लिए। इसी प्रकार अनेक और काम किए गए हैं हमारे जनजातीय समाज को आगे बढ़ाने के लिए। मैं अंत में एक छोटा सा विषय रखकर अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा। हम सब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 100% विश्वास है, क्योंकि आप देखिए जिस नॉर्थ ईस्ट, आज मैं नॉर्थ ईस्ट का काम देख रहा, मैं आज आपको एक विषय बताने वाला। 2004 से लेके 2014 तक हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जो थे, बहुत आदर से उनका नाम ले रहा हूं, वो आसाम से राज्यसभा के सदस्य थे। उसके बावजूद वो नॉर्थ ईस्ट केवल 2 बार आए। मगर आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, 8 वर्षों के अपने प्रधानमंत्री के काल में नरेंद्र मोदी जी ने एक नया कीर्तिमान, एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। नरेंद्र मोदी जी 8 वर्ष में 56 टाइम्स नॉर्थ ईस्ट आए हैं। 56 टाइम्स, 56 बार वो नॉर्थ ईस्ट आए हैं। वो अरुणाचल आए हैं, वो मणिपुर आए हैं, वो मेघालय आए हैं, वो मिजोरम आए हैं, वो त्रिपुरा आए हैं, वो नागालैंड आए हैं, वो सिक्किम आए हैं। आप सोच के देखिए, ये सम्मान नरेंद्र मोदी जी का हमारे नॉर्थ ईस्ट के प्रति, हमारे जनजाति के प्रति है। तो मैं अंत में केवल हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि जिस व्यक्ति ने अपना सर्वस्व जनजाति के लिए, अपना सर्वस्व उत्तर पूर्व के लिए उछावर किया है, उस नरेंद्र मोदी जी के लिए आप सब खड़े होंगे ना? आप सब उनको आशीर्वाद देंगे ना? एक बार हाथ जोड़ के, हाथ मुट्ठी बांधकर मेरे साथ कहेंगे, जो जो आशीर्वाद देंगे, भारत माता की जोर से आवाज मोदी जी तक आशीर्वाद बन के जाना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई, मुंबई, मुंबई। কথা বলতাম না, তখন আমি প্রোগ্রাম আছে।
बेलाबेला हमारी बरमगना पात्र सनो अब उद्घाटनकर्ता द्वारा माननीय केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी आदिवासी के विकास के लिए 4 योजना की घोषणा किए जाएंगे। I would like to request our Honorable Union Minister to welcome and to inaugurate the 4 norms of schemes. विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित त्रिपुरा ग्रामीण आर्थिक विकास और सेवा वितरण योजना, क्रेडिट लिंक आधारित आय सृजन व्यक्ति पालन योजना, क्रेडिट लिंक आधारित आय सृजन स्वर पालन योजना, बुनियादी शिक्षा का समर्थन करने के लिए प्रारंभिक कक्षाओं के लिए पूरक शिक्षा, साथ ही साथ मैं अनुरोध करूंगी त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री जी से इन साढ़े 4 वर्षों के अचीवमेंट की ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो अचीवमेंट हुआ है इन पुस्तिका विमोचन करने के लिए। The list of leaflet kept in the table in front of you, sir. ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट का स्वागत है। Now may I request to our chief guest of this event, Honorable Chief Minister of Tripura, माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मनीष शाह जी से निवेदन करते हुए अपना आशीर्वाद हम सब पर कृपा करें। সবাইকে নমস্কার। আজকের এই জনজাতি গৌরব দিবস উপলক্ষে ধলাই জেলায় আমবাসাতে মঞ্চে উপস্থিত আছেন শ্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল জি, অনারেবল ইউনিয়ন মিনিস্টার অফ পোর্টস, শিপিং, ওয়াটারওয়েজ, আয়ুষ, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। উপস্থিত আছেন ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী মনোজ কান্তি দেব মহোদয়। উপস্থিত আছেন আমাদের ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের মাননীয় ত্রিপুরা সরকারের মন্ত্রী শ্রী রামপদ জামাতিয়াজি। উপস্থিত আছেন আমাদের ইস্ট পার্লামেন্টারি কনস্টিটিউয়েন্সি মাননীয় সাংসদ শ্রী রেবতী ত্রিপুরা মহোদয়। উপস্থিত আছেন এখানে একটু আগে যিনি সুন্দর বক্তব্য রাখলেন, সবসময় উনি বক্তব্য রাখেন, সবাই আমরা জানি, টিভির পর্দায় ওনাকে বারংবার আমরা দেখি, ডক্টর সম্বিত পাত্রা, চেয়ারম্যান ইন্ডিয়ান ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের। উপস্থিত আছেন আপনাদের সবার প্রিয় আমবাসা কনস্টিটিউয়েন্সির মাননীয় বিধায়ক শ্রী পরিমল দেববর্মা মহোদয়। উপস্থিত আছেন ছামুনো কনস্টিটিউয়েন্সির বিধায়ক শ্রী শম্ভুলাল চাকমা মহোদয়। এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের সবার পরিচিত মুখ শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়। উপস্থিত আছেন শ্রী সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অ্যান্ড কালেক্টর। তাছাড়া এখানে উপস্থিত আছেন এলটি ডার্লং, সেক্রেটারি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার, গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা। উপস্থিত আছেন রমেশ যাদব, এসপি ধলাই। আর এখানে একটু আগে যারা আমার সামনে পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ডি যিনি এখানে উপস্থিত আছেন এবং ওনাদের পরিবারবর্গ এবং যারা ফ্রিডম ফাইটার যারা পরিবারবর্গরা এখানে উপস্থিত আছেন। তাছাড়া আমাদের ত্রিপুরা সরকারের সমস্ত যারা এই ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের সাথে জড়িত এবং অত্র এলাকার সমস্ত মা বোনদের আমি আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং ত্রিপুরা সরকারের তরফ থেকে আজকের এই জনজাতি গৌরব দিবস উপলক্ষে হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আপনারা হয়তো জানেন যে আজকে ভগবান হিসাবে পরিচিত স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর সৈনিক বিরসা মুন্ডার
জন্মবার্ষিকী আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এই দিনটিকে জনজাতি গৌরব দিবস হিসাবে পালন করার উনি আহ্বান করেছেন। তো সেই কারণে আজকে সারা ভারতবর্ষে জনজাতি গৌরব দিবস হিসাবে আমরা সবাই পালন করছি। আমরা এখন অবধি আর্টিকেল 342 সংবিধানে সেই অনুসারে জনজাতি গোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় 700। এর মধ্যে স্বতন্ত্র পরিচয় যারা জনজাতি আছেন তাদের গোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় 645। এর মধ্যে সাঁওতাল জনজাতিরা হচ্ছেন বৃহত্তম এবং প্রাচীনতম জনগোষ্ঠী। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে জনজাতিদের যে গৌরবময় যে অবদান তা স্মরণ করার জন্য ভারত সরকারের জনজাতি মন্ত্রক সকল রাজ্যে ট্রাইবাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সাথে একযোগে জনজাতি গৌরব দিবস পালন করছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির আহ্বানে। এটা সত্যিকারের অর্থে যে জনজাতিদের নিজস্ব সংস্কৃতি, শিল্প, কলা, ঐতিহ্য, জীবনযাত্রা এবং সহযোগী হওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদেরকে নিশ্চয়ই উজ্জীবিত করবে। আমরা বিরসা মুন্ডার জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ধলাই জেলার আমবাসার জনজাতি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ও পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপকদের আজকে স্বীকৃতি আমরা এখানে দিলাম। একটু আগে মঞ্চে উপস্থিত হয়ে একজন স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিবার থেকে বলছেন যে এতদিন বাদে সত্যিকারের অর্থে আমরা এই দিনটির জন্য ওয়েট করছিলাম, অপেক্ষা করছিলাম, আজকে এই দিনটি ওনাদের সেই আশা পূর্ণ হলো। এর জন্য ত্রিপুরা সরকারকে ওনারা ধন্যবাদ দিলেন। আমরা 18 শতকের শেষ দশকে মুন্ডাদের সংগ্রামের অধিনায়ক ছিলেন এই বিরসা মুন্ডা এবং উনি ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাসে উনার যে নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে এবং সেই বিষয়ে আমরা সবাই জানি। আমরা ত্রিপুরা সরকার আমরা জনজাতিদের জন্য আমরা সব সময় আমার মর্মস্পর্শী। আমরা এখন পর্যন্ত যেসব জনজাতিদের জন্য যেসব কর্মকাণ্ড আমরা করেছি তার কয়েকটা আমি আপনাদের সামনে রাখতে চাই। আপনারা সবাই জানেন আগে জনজাতি দপ্তরকে উপজাতি দপ্তর বলা হতো, সেটাকে আমরা চেঞ্জ করে এখন জনজাতি দপ্তর আমরা নাম করেছি। একটু আগে সম্বিতজি বলেছেন যে আগরতলা বিমানবন্দরের নাম আমরা আধুনিক ত্রিপুরার যিনি রূপকার আমাদের মহারাজা বীর বিক্রম মাণিক্য বাহাদুরের নামে আমরা নামাঙ্কিত করেছি। আমরা 19শে আগস্ট ওনার জন্মদিন মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের সেই জন্মদিনটিকে আমরা ত্রিপুরা সরকার 2018-তে আসার পর সেটাকে ছুটির দিন হিসাবে আমরা ঘোষণা করেছি। আপনারা জানেন আমার বাড়িও সেই জায়গায় কামারচমনির সন্নিকটে। কিছুদিন আগে ওনার জন্মদিনে আমি ঘোষণা দিয়েছিলাম যেখান থেকে 0 পয়েন্ট, আজকে আমবাসা কত কিলোমিটার যখনই আমরা বলি ধর্মনগর কত কিলোমিটার, সেই জায়গা থেকে 0 পয়েন্টের যে আইল্যান্ড সেখানে আমি ঘোষণা দিয়েছি যে ওনার মর্মমূর্তি ওখানে আমরা প্রতিষ্ঠিত করব অল্প কিছুদিনের মধ্যে। আপনারা জানেন যে TTADCর নামকরণ ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল করার জন্য রাজ্য মন্ত্রিসভার ডিসিশন নিয়ে সেটা আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়েছি। আমরা TTADCর যে আসন সংখ্যা 28টা আছে এবং 2টো আমরা নমিনেটেড যে আসন সংখ্যা সেটাকে 50 আসন সংখ্যা যেন বাড়ানো হয় তার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়েছি তার অনুমোদনের জন্য। সেটা আপনারা জানেন। এর মূল উদ্দেশ্য কি, যেহেতু আমাদের 19টা ট্রাইবস, মেইন 19টা ট্রাইবস আছে, তার মধ্যে অনেক সাব ট্রাইবস আছে এবং যাতে 50 সিট যদি আসন সংখ্যা TTADCর মধ্যে বাড়ানো যায় তাহলে সবার তার ওখানে তাদের নির্বাচিত হয়ে তাদের হয়ে ওখানে কথা বলার সুযোগ থাকবে। উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদে গ্রামীণ এলাকায় যে ব্লক কাউন্সিল সেটাকে কাউন্সিল হিসাবে গঠন করার জন্য সেই প্রস্তাব আমরা করেছি।
আমরা নিশ্চয়ই আপনারা জানেন এর মধ্যে আমবাসা গন্ডা সবচেয়ে বেশি 12টা আমরা এক্সপ্রেশন ব্লক হিসাবে আমরা ঘোষণা করেছি। তাতে 10% যেসব কেন্দ্রীয় প্রকল্প বা রাজ্য সরকারের প্রকল্প সেই এক্সপ্রেশনাল ব্লকে বরাদ্দ থাকে। জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার উন্নয়নে বোর্ডিং হাউসে আমরা ওনাদের যে দৈনিক যে টাকা আমরা অর্থনৈতিকভাবে দেই সেটারও আমরা বৃদ্ধি করেছি। একটু আগে এখানে আমাদের সম্বিতজি বলেছেন যে এত 23 বছর ধরে আমাদের যে ব্রুরিয়াং শরণার্থীদের এতদিনের সমস্যা আমরা কুমিরাশ্রয় দেখেছি আগের সরকারে, কিন্তু আমাদের সরকার এখানে এসে তাদেরকে এই শরণার্থীদের যাতে সেটেলমেন্ট হয় 600 কোটি টাকা আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার দেওয়ার ফলে সেটা প্রায় সেটেলমেন্টের প্রায় ফিনিশিং এর পয়েন্ট চলে এসে সেই বিষয়ে আপনারা জানেন। আমরা যারা সমাজপতিরা আছে একটু আগে আমি যেটা বললাম সেই সমাজপতিদের 19টা যে ট্রাইবস আমাদের আছে তাদের সমাজপতিদের আমরা মিটিং করে তাদের 200 টাকা করে 2000 টাকা করে আমরা সম্মানিত ভাতা আমরা দিচ্ছি। আমরা এই যে দিশা আমরা আমার গলায় এখন আছে যাতে সেটা আন্তর্জাতিক স্তরে এবং জাতীয় স্তরে সেটাকে যদি মান্যতা দেওয়া হয় সেই বিষয়ে আমরা উদ্যোগ নিয়েছি সরকার। একটু আগে যাদেরকে আমরা এখানে সম্মানিত করলো আপনারা জানেন যে 2001 প্রতি 1 বছর পর পরই সেটা হয়েছে। 2019-এ থাঙ্গাটা আলমকে রসম যন্ত্রশিল্পীতে ওনাকে পদ্মশ্রী দেওয়া হয়েছে। বেনিচন্দ্র জামাতিয়াকে 2020-তে দেওয়া হয়েছে। 2021 সালে সত্যরাম রিয়াংকে পদ্মশ্রী সম্মানিত ভূষিত হন। ত্রিপুরা সরকার জনজাতিদের সম্মান দেওয়ার জন্য বড়মুড়া পাহাড়ের নাম হাতাই করেছে, গন্ডাছড়ার নাম গন্ডা তৈয়সা করেছে, 18 মুড়া পাহাড়ের নামকরণ করা হয়েছে হাচুক বেরেন। এই সরকার জনজাতিদের প্রতি শ্রদ্ধা কিরকম ভাবে রাখে তার একটা বিশেষ প্রমাণ এখানে আমি দিলাম। আপনারা সবাই জানেন 2020 সালে ভারত সরকারের উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রকের আর্থিক সহায়তায় এখানে উপজাতি সাংস্কৃতিক মেলা আয়োজন করা হয়েছিল 2020-এ, এবং সেই মেলার যে আয়োজক উপজাতি গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছিল। গড়িয়া পূজাকে যাতে ভালোভাবে পালন করতে পারে ত্রিপুরা সরকার 2 দিনের ছুটি ঘোষণা করেছে। সরকারি ছুটি আগে একদিন ছিল, সেটাকে আমরা 2 দিন আমরা বাড়িয়েছি যাতে ভালোভাবে এই গড়িয়া পূজাকে পালন করতে পারে। আমরা লেম্বুছড়াতে ট্রাইবাল রিসার্চ অ্যান্ড কালচারাল ইনস্টিটিউট কাম মিউজিয়ামের নতুন যে কার্যালয় নির্মাণের কাজ অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। এর জন্য প্রায় 35 কোটি টাকা ব্যয় হবে। 2টি ট্রাইবাল রেস্ট হাউস নির্মাণের কাজ চলছে। চলতি বছরে আরো একটি ট্রাইবাল রেস্ট হাউস নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এছাড়া 20 কোটি টাকা ব্যয়ে আগরতলা একটি ট্রাইবাল গেস্ট হাউস নির্মাণের জন্য রাজ্য সরকার অনুমোদন দিয়েছে। গত 4 বছরে 1,04,714 জন জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের বোর্ডিং হাউসে স্টাইপেন্ড দেওয়া হয়েছে। মহিলা কলেজ আগরতলা, আম্বেদকর কলেজ, ফটিকরায় এবং গন্ডাছড়া বয়েজ হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে। 100 আসন বিশিষ্ট সাবরুমে বরাতুলি রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের ছাত্রীনিবাস চালু করা হয়েছে। তো সেইভাবে আমাদের জনজাতিদের উন্নতির জন্য আমাদের ত্রিপুরা সরকার সবসময় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আপনারা জানেন যে বর্তমানে 4টি একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল চালু রয়েছে এই জনজাতি এলাকায়। তাছাড়া একটা কিল্লায় মডেল ডে বোর্ডিং স্কুল চালু আছে, এবং সেই দিশায় আমাদের এইসব কাজ চলছে যে এডুকেশনই হোক, এগ্রিকালচারের দিক দিয়ে হোক, হর্টিকালচারেই হোক, সব বিষয়ে যাতে জনজাতিদের উন্নয়ন হয় সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। আমরা এসটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে ব্যবসা করার জন্য এবং পড়াশোনা করার জন্য বেকার যুবকদের ঋণ দিচ্ছি। 1273 জনকে ব্যবসা করার জন্য এবং 249 জনকে উচ্চশিক্ষার জন্য আমরা ঋণ দিয়েছি। আমাদের জুম চাষ সহায়ক প্রকল্পে
2020-21 অর্থ বছরে 5,973 জন ঝুমিয়াকে সহায়তা করা হয়েছে। ত্রিপুরা সরকার প্রধানমন্ত্রী বনধন যোজনায় 32টি বনধন বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন করা যাতে হয় সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। তাছাড়া আপনারা সবাই জানেন যে স্পেশাল ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজ ফর ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট ইন ত্রিপুরা আন্ডার এনএলএফটি সারেন্ডার, এই প্রকল্পে ভারত সরকার জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় আর্থসামাজিক ও পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রায় 100 কোটি টাকা অনুমোদন দিয়েছে। আমাদের সম্প্রতি রাজ্য মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে, যেটা একটু আগে এখানে সেই প্রকল্পগুলো ডিসিশন হয়েছে। ত্রিপুরা সরকার চিফ মিনিস্টার রাবার মিশন চালু করেছে। এই প্রকল্পে আগামী 5 বছরে 30,000 হেক্টর এলাকায় রাবার প্লান্টেশন করা হবে। আমাদের আইটি ভিত্তিক টেলি এডুকেশন জন্য জনজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্রীনিবাসে 1000 জন নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রীদের প্রত্যেককে একটি করে ট্যাব দেওয়া হবে। সব বিষয়ে আমরা ত্রিপুরা সরকার, আমি সবকটা এখানে সময়ের কারণে আমি বলছি না, কারণ আমাদের যার জন্য অপেক্ষা আপনারা বসে আছেন, সর্বানন্দজির ভাষণের জন্য আপনারা অপেক্ষা করছেন, এর জন্য আমি কয়েকটা বিষয় আপনাদের সামনে রাখলাম। ত্রিপুরা সরকার, আমি সব জায়গায় খালি গিয়ে বলি যে এই সরকার শুধু আপনাদের সরকার না, আমার সরকার না, আপনাদের বলতে হবে যে আমার সরকার, সেই বিষয়ে আমরা কাজ করি। এখানে আপনারা দেখছেন একটু আগে এই বিষয়ে কথা হয়েছে যে বিভিন্ন যেসব আমাদের বিরোধী দলের লোকরা এখানে নানা রকম উস্কানিমূলক কথাবার্তা বলছে, তারা পরিযায়ী, এখন ইলেকশন আসছে, পরিযায়ী হিসেবে এখন আসছে, নানাভাবে সরকারকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা ওনারা করছেন। কিন্তু এই সরকার কোনো অবস্থায় এই ধরনের উচ্ছৃঙ্খলতার নামে এখানে আইনের শাসন নেই ইত্যাদি বলে বলে সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছে। আমি আপনাদের যথার্থে জানাচ্ছি যে কোন রকম উচ্ছৃঙ্খল আচরণ যে কোনো বিরোধী দলেরই হোক, যেই হোক, সেগুলো কোনো অবস্থায় বরদাস্ত আমরা করবো না। সবাইকে আজকে এখানে উপস্থিত থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার। বন্দে মাতরম। ভারত মাতা কি জয়। थैंक यू वेरी मच टू आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। अब मैं अनुरोध करती हूँ आज की उद्घाटनकर्ता पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड हाउस के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी से अपना आशीर्वाद हम सब पर कृपा करके सामने रखेंगे। थैंक यू। iPhone লাগবে, iPhone নম্বর এদিকে আরে ভাই ভালো লাগা হ্যাঁ তুমি হ্যাঁ হ্যাঁ না হ্যাঁ ছবি ওটা দিছে হলো না হ্যাঁ এবার আমার ছবি ওটা পোস্ট করে ফেসবুকে এই ফেসবুকে আপনারা গ্রামে করে হ্যাঁ হ্যালো হ্যালো Jotono Kulungka Nang Bahai Tam, आप लोग कैसे हैं? आज की ये जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित इस सभा में हमारे बीच उपस्थित त्रिपुरा
राज्य की लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा जी, त्रिपुरा की माननीय मंत्री मनोज कांति देव जी, रामपादा जमातिया जी, सांसद रेवती त्रिपुरा जी, आईटीडीसी के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव पात्र जी, माननीय एमएलए परिमल देवर्मा जी, शंभूलाल सतमा जी, राजीव भट्टाचार्य जी और आज इस सभा में उपस्थित परम पूजनीय हमारे पद्म अवार्डीजगण, फ्रीडम फाइटर्सगण और उनके परिवार के सदस्यों और उपस्थित हमारे परम आदरणीय इसी क्षेत्र की भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं आप सबको हृदय से शुभकामना देता हूं। और आज हमारे देश के अंदर जितने भी जनजाति संप्रदाय के लोग हैं, उनके लिए बड़े महत्वपूर्ण दिन है, गौरव के दिन है। हम सब आज इस दिन के लिए गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता की पिछली 75 साल के अंदर हमको किसी ने देश के अंदर इतने बड़े इज्जत दी है। ये जनजाति गौरव दिवस मनाने के लिए वो हमारे कुल मिला के देश के अंदर, भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर 11 करोड़ जनजाति संप्रदाय के लोग हैं और स्वतंत्रता संग्राम में हमारे अलग अलग लोगों का साथ हमारी जनजाति संप्रदाय के लोगों ने भी बहुत बलिदान दी थी और अंग्रेजों के खिलाफ देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन आज तक ये जो त्याग, ये जो बलिदान, इसके बारे में पिछली सरकार की, खास करके कांग्रेस की सरकार ने कभी भी चिंता नहीं किया, कभी भी नहीं इस विषय को गंभीर रूप से नहीं लिया। लेकिन हमारे आज देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने जनजाति को इतना बड़ा इज्जत दिया, सम्मान दिया। और भगवान बिरसा मुंडा की इस जन्मदिन में उन्होंने देश भर में जनजाति गौरव दिवस मनाने के लिए उन्होंने सिद्धांत ली, निर्णय किया, जिसके वजह से आज हम सब ये महास्थान में उपस्थित हुए हैं और भगवान बिरसा मुंडा को नमन करने के लिए। इसलिए मैं भी आज इस विषय को लेकर डर महसूस करता हूं, क्योंकि मैं भी जनजाति हूं। और मुझे आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी सरकार ने सरकार के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान दी है, देश सेवा करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए, भारत माताओं की शरणों पर समर्पित भावनाओं से देशवासियों को सेवा करने के लिए। इसलिए मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देश की सभी जनजाति भाइयों की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप सब पर खड़े होकर नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दीजिए। मैं सबको आह्वान करता हूं, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। देखिए आज, धन्यवाद, आज हमारे इस क्षेत्र में आप लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा जी को
श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और आप एकत्रित हुए हैं जिस लक्ष्य, महत्वपूर्ण उद्देश्य से भगवान बिरसा मुंडा जी ने जीवन को बलिदान दी है, और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज हम सब एकत्रित हुए हैं। और बिरसा मुंडा जी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ उन्होंने समाज को सुधारने के लिए मजबूत कदम उठाए थे। उन्होंने जनजाति समाज में संस्कार लाने के लिए कहा था, नशे त्याग करो, अंधविश्वास और जादू टोना इस बातों पर मत रहो, और एक भगवान के नाम पर अपने आप को समर्पित भावनाओं से प्रार्थना में जुड़ जाओ। ऐसा एक महान हमारे जो व्यक्ति जिन्होंने इतने बड़े हमें मार्गदर्शन दी है, तो आज हमें ये बात पर निश्चित रूप से प्रतिबद्ध होना चाहिए कि अगले दिनों में हम ऐसे ही समाज को मजबूत बनाने के कामों में हम लगे रहेंगे। भारत माताओं को विश्व भर में सबसे शक्तिशाली बनाने के सिलसिले में हम समर्पित भावनाओं से समाज सेवा में जुड़ जाएंगे। इसके लिए जो तैयारी चाहिए, हमारे नई पीढ़ियों को शिक्षा में, नई पीढ़ियों को उनकी मानवता की, इंसानियत की भावना शक्ति में शक्तिशाली बनाने के सिलसिले में हमें कदम उठाने होंगे। जो कदम आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने मजबूती से उठाए है, जिसके वजह से आज हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मौका मिला है। जैसे हमारे संजीव पाटिल जी ने बताया, कितनी बड़ी बात है, आज देश के सर्वोच्च स्थान पर, सबसे उच्च स्थान पर अगर कोई है तो एक जनजातीय संप्रदाय की महिला है, राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी। हमारे सबके लिए गौरव की बात है। और आज मोदी जी ने देश के हर प्रांतों की जनताओं की भलाई के लिए, विकास के लिए जो नारा, जो मानवीय मंत्र, जो इंसानी भावना शक्ति से जो मंत्र उन्होंने दी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसी भावनाओं से आज देश को मजबूत करने का उन्होंने काम किया है। अरुणाचल से लेकर गुजरात तक, कश्मीर, लद्दाख, कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक देश के 130 करोड़ जनता को एकत्रित करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावनाओं से सबको मजबूत करने का काम किया है। चाहे शिक्षा में हो, चाहे कल्चर में हो, चाहे टूरिज्म में हो, चाहे इंडस्ट्री में हो, चाहे स्किल में हो, चाहे इनोवेशन में हो, चाहे स्टार्टअप में हो, चाहे कृषि में हो, हर सेक्टर में, हॉर्टिकल्चर हो, फिशिकल्चर हो, हर सेक्टर में आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग कार्यक्रम के द्वारा देशवासियों को मजबूत किया है। महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, युवा शक्ति, सारी चीजों को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसकी वजह से आज हिंदुस्तान ने मोदी जी के नेतृत्व में विश्व भर में एक शक्तिशाली शरीर बनाने में सफलता प्राप्त की है। और आज हम अगले 25 साल मोदी जी ने जो लक्ष्य दिए है, बाय 2047 यानी कि अगली अमृत कालखंड में जब भारत का स्वतंत्रता की 100 साल पूरा होगा, उसी कालखंड में हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश के हर प्रांत में बसे हुए हर व्यक्ति को मजबूत बनना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। वोकल फॉर लोकल की सारी नीति के आधारित हमें अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। हमारे बीच में बसा हुआ शक्ति को गुणगान करना होगा, बढ़ावा देना होगा, और इसके लिए जो भी कदम मोदी ने उठाने के लिए हमें दिशा दी है, उसी पर हमें कदम उठाना होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसे ही त्रिपुरा की जनता जुड़ जाए। मुझे अच्छा लगा आज मानिक सरकार के नेतृत्व में जो बीजेपी सरकार चल रहा है, और मनीष साहा की नेतृत्व में
मानिक शाह जी का नेतृत्व में जो सरकार चल रहा है, आज इस सरकार ने बहुत काम किया है जनजातीय संप्रदाय के लिए। उन्होंने जो पुस्तिका यहां आज उन्मोचन किए है, इसमें सारे कार्यक्रम सफलपूर्वक कैसे लागू किया गया है, जनजातीय संप्रदाय के लोगों को विकास के रास्ते पर कैसे तेज से आगे ले जा सकता है, इसके लिए उन्होंने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, मैं विशेष रूप से मानिक शाह जी को धन्यवाद देता हूं। और आपने ये साबित किया त्रिपुरा के हर जनता के लिए आपने जो मेहनत किया है, इसके वजह से आज त्रिपुरा जाग उठा है देश के अंदर। हमारे देश के हर प्रदेश मोदी जी के नेतृत्व में विकास के रास्ते पर तेज से चलने लगा है और सभी प्रदेशों का साथ साथ त्रिपुरा भी आज उसी हिसाब से चलने लगा है। और मेरा मानना है ऐसे ही अगर आप सब मिलकर त्रिपुरा की शक्ति बढ़ाते रहेंगे, निश्चित रूप से यही त्रिपुरा अगले दिनों में हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली प्रदेश बनेगा, सबसे शक्तिशाली प्रदेश बनेगा। और उसी दिशा पर हमको ले जाना है। त्रिपुरा की धरती में जो शक्ति है, जंगल में जो शक्ति है, मानव समाज में जो शक्ति है, यह संस्कृति में जो शक्ति है, यह सभ्यता, सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक परंपरा में जो मूल्य है, इनको साकार करना होगा अगले दिनों में और इसी के आधारित अपनी शक्ति को बढ़ाना होगा। तो मुझे लगता है कि अगर सब जुड़ जाए, निश्चित रूप से इसी त्रिपुरा को हम दुनिया की एक विकास की मॉडल प्रदेश के हिसाब से हम खड़ा कर सकते हैं। आज मुझे बहुत 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 पसंद हुई है कि आप लोगों ने जनजाति गौरव दिवस को सफल बनाने के लिए जो मेहनत की है, जो आपने सद्भावना दिखाई है, ये निश्चित रूप से आप सब धन्यवाद के पात्र है। मैं आप सबको कोटि कोटि प्रणाम देता हूं, कोटि कोटि प्रणाम देता हूं, कोटि कोटि प्रणाम देता हूं। अब ऐसे ही हमेशा मिलकर रहिए, क्योंकि हम जानते हैं जब तक हम एक साथ जुड़ जाएंगे तब तक हम हमेशा शक्तिशाली बन के रहेंगे। क्योंकि आज दुनिया प्रतियोगिता से जुड़े हुए है और इस प्रतियोगिता में हमें साबित करना होगा तो हम सर्वश्रेष्ठ है, हम सर्वश्रेष्ठ है, हम सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए नई पीढ़ियों को जगाना होगा, मेहनत करने के लिए उनको भी अनुभव जगाना होगा, क्योंकि हमें धरती माता ने जो शक्ति दिया है, अगर हम मेहनत करें इसका फसल 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, उसी हिसाब से उपार्जन भी होगा और हम सब अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में हम विशेष योगदान दे पाएंगे। तो आज इस सभा में अब तक जो भी मैंने कार्यक्रम देखी है, विशेष रूप से आप लोगों ने आज पद्म अवार्डी और उनके परिवार को जिस हिसाब से सम्मान दिया गया है, मैं बहुत बहुत इस विषय पर बहुत बहुत आनंदित हूं और मैं अपने दिल से हमारे डॉक्टर मानिक शाह जी को और उनकी टीम को धन्यवाद देता हूं और साथ साथ में हमारे स्वतंत्रता सेनानी को भी और उनके परिवारों को भी जैसे आपने सम्मानित की है। क्योंकि ये जो भावना, ये जो श्रद्धा, ये जो सम्मान, ये जो मानव प्रेम, इससे भगवान हमेशा बसा रहता है। इसलिए भगवान को हासिल करने के लिए, पाने के लिए हमें इंसानियत का भावना शक्ति से मानव सेवा करना होगा, समाज सेवा करना होगा और राष्ट्र भक्ति भावनाओं से देश की सेवा में समर्पित होना होगा, तब जाके हमारे जीवन सफल होगा। तो मैं यही मानता हूं कि ऐसे ही भगवान बिरसा मुंडा ने हमें जो मार्गदर्शन दी है, उसी मार्गदर्शन से हम भारत माता को मजबूत बनाने के सिलसिले में हम लगे रहेंगे। हम सब एकजुट होकर मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से हम खड़ा करेंगे। इसी का साथ फिर से आज इस सभा में उपस्थित आप सबको हृदय से प्रणाम देते हुए, आयोजक मंडली को प्रणाम देते हुए मैं अपने भाषण को यही विराम देता हूं और आप सबको मेरी तरफ से मैं हम्बाई कहना चाहता हूं। हम्बाई ठीक है ना? ठीक है ना? आप हमेशा खुश रहिए,
हमेशा सुशास रहिए, हमेशा मजबूत रहिए, ताकि आप समाज और देश के लिए आप सब कुछ दे सके। और इसी अपेक्षा के साथ मैं अपने भाषण को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। Benar-benar hambai sini Sir Sumal Sarno. Kali ini tabuk sana atau pada divisi ini kita bisa agak firana. Tabuk sini bersangka kai mamta musai pernai di State Academy Travel Cultural Team. Tega siya kubukmu tabuk sini ilaglo Menteri Opera sini Honorable Chief Minister kubuni shamu kubuni कार्यक्रम tamani bagai buat tabuk logri malalia. Kami ko na pandana bote ko logri mang kamu kami kaya ko jora tani bagai buat tabuk semua yang ini. Logri tanan bagai yang jauh tanan apa jauh. Kali kita buat mamita musamang di State Academy Travel Culture bukhati ke sembor ni mamita musamang lai lai.
Borgi na hatong mo sama mo siya kung bagay. Kali kayo tamo ko ng kahit sa pagbalang siya naman yung bishibigit ka din. Panda pa ako. Tabu ko ko panda ko ng jagat kaya ni ko ako rin kuto na ni ko ako rin. Tabu ko ng sila na hatong mo siya mo rasa mo nor ni bagay tong ko. Ang jodoh ko yung kumuli jagat kaya o sila o na hatong panda mo. Tepo sung ka siya logri tongan bagay ang pabasaw. Now, may I request our guest of honor, Honorable MP Sri Rebuti Tripuraji, to request for his valuable speech. Sini meeting te kisah soal nai tabuk se asal tengkong maknalai nai. Hasti ni kok seng temabu temak klai tong temabu untong. Tinanggo temabu maklai nai. Obisya tu tabuk seng sei nai. Sini jono priyo MP Borong Genang Rebuti Tripuraji Botabok ni Buskanggo Kognar nai Boni Aglo Bote Sini Kognar nai tongko Asol mathai sok thai temabu seng tong thai bahai ke agok thai bono sajak nai বিশেষ লাইওয়ে তা সমাজপুত্র যারা পাইনাই চিনি হদানি আদং রক যারা হদানি অকরা রক ফাইনাই রাই রক নিরক বহাইনে তংবাই জাদি বাকি যত জায়গানে ফাইনাই রক কালচারাল টিম রক जों तैबो नायमना कन्टिनिउ खालायनाय हानि बांगिनो दत्तना कयजावो मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री बरक
হাই খোয়াইও তে কাইসা তঙ্গু বনি পড়তে বড় নি মিটিং তঙ্গু বড় তিনি সারিয়া দিল্লি বিফিরাव থাংনাই হানি বাং তাবো বড় ইমার্জেন্সি খাইবেনে থাংমা পাইলা হা তবে जों যারা তবে জানাই রক যারা সব ফেনাই রক বড় যতনাं কইজাগো নিরক কিচ্ছাপল রিয়াখে কোনো ইয়াখে খাইবেনে তাবকসি নিরক খানাবাই যাদি যত হামবাই खुलुमखा नमस्कार जतनारा যিনি মুখ্যমন্ত্রী তাই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বরংনি খোয়াইও বিশ্বমুন্ডা যিনি কাইসা মূর্তি আমরা কাইজাক নাই আপনি বাগে বড় খোয়াইও থাকা বড় চুনা ছয় কালাকা ওরা যে স্টল রকমানি তারপরে অনেক অকরা চাকরা তঙ্গ তাই কিসা প্রোগ্রাম না কন্টিনিউ খাইনা বাগে আপনি বাগে ন नगरायकरा रकम सामानि पड़े जों कक साना तो थी गया खाइफानो मुख्यमंत्री विशेष खाई बचनो सागा और कंटिन्यू खाइदी आबोनि बागेनो जों किसा ताई बिसि जरानाया और अनेक गोसालि फाइने रक बरनि और कि नंगनार व्यवस्था तंगो आबो बर खाइ तंगो विशेष खाई जरा आर्टिस्ट रक जरा सेल्फ हेल्प ग्रुप नि फाइने रक ताबोनि बागै जों ताई किसा जरा नय जों प्रोग्राम ना कंटिन्यू खाइनाय एरपर न चिनि अनुष्ठान जों पारिनानि चेष्टा खाइनाय और मंच तो चिनि जनजाति कल्याण मंत्री रामपद जमातिया जी चिनि और तंगो ट्रैवल वेलफेयर चिनि एमएलए दुइजन तंगो चिनि आम्बासानि बरमगोनां चिनि एमएलए परिमल देबबर्मा महोदय सामनुनि चिनि एमएलए शंभुलाल चाकमा महोदय तंगो चिनि ट्रैवल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि सेक्रेटारि चिनि दाललंजी नखबै आनि बुसाक जरा आचुकजाक समाजनि समाजपति जनप्रतिनिधि जरा दंनाय एवं विभिन्न डिपार्टमेंट नि जरा तंगनाय एवं जरा अकरा चाकरा जतनो जनजातीय गौरव दिवस उपलक्षे आगामी व्यक्तिगत तरफ থেকে যতনারা হামবাই তাই খুলবুগিয়া পারো আমরা সবাই জানি যে 200 বছরের ইংরেজ শাসন তার বিরুদ্ধে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম হয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বলিদান এই বলিদানের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি এই স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতবাসীদের যে স্বাধীনতা সংগ্রাম এই স্বাধীনতা সংগ্রামে জনজাতি আদিবাসী আমাদের বড় ভূমিকা ছিল কিন্তু এই অবদান এবং ভূমিকা স্বাধীনতা সংগ্রামে জনজাতিদের যে সংগ্রামের ইতিহাস স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বলিদানের ইতিহাস আমাদের জানার সুযোগ ছিল না এর আগে অনেক সরকার গত 75 বছর যাবত ভারতবর্ষকে শাসন করেছে কিন্তু জনজাতি সমাজের দেশের জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য যে বলিদান আমরা দিয়েছিলাম এই বলিদানের ইতিহাস জানার সুযোগ আমাদের ছিল না সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে আমাদের যে ইতিহাস আমাদের বিদ্যালয়ে কলেজে মহাবিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ তারা করে দেয়নি সিলেবাসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়নি আমাদের সরকার আসার পরে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি জনজাতিদের নিয়ে ভাবতে শুরু করলেন তার জন্যই তিনি আমাদের যে ভগবান বিরসা মুন্ডা যাকে জনজাতি বিশেষ করে আমাদের ঝাড়খণ্ড মধ্যপ্রদেশ বিহার ছত্তিশগড় উড়িষ্যা এই সমস্ত এলাকায় আমাদের সাঁওতাল মুন্ডা আমাদের জনজাতি সমাজ ওনাকে ভগবান রূপে আমরা মানি এই ভগবান বিরসা মুন্ডার জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনজাতিদের
এই যে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ বলিদান, এটা একটা বড় গর্বের বিষয়। আর এই গর্বের বিষয়কে জনজাতি সমাজকে সম্মান দেওয়ার জন্য এই দিনটিকে, ওনার জন্মদিনটিকে জনজাতীয় গৌরব দিবস হিসাবে ঘোষণা করেন। এবং গত কয়েক বছর যাবত আমরা এই দিনটিকে জনজাতীয় গৌরব দিবস হিসেবে পালন করছি। আমরা জানি ঝাড়খণ্ডের নিবাসী এই ভগবান বিরসা মুন্ডা, তিনি একটা গরিব এবং গ্রামের জনজাতি আদিবাসী ছিলেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে উনি স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে তিনি বলিদান হয়েছেন। আর এই বলিদানের বিনিময়ে আমরা দীর্ঘ 200 বছরের অবশাসন, ইংরেজদের অত্যাচারের সেই ইতিহাস আমরা সমাপ্ত করে নতুন সূর্যোদয় হয় আমাদের ভারতবর্ষে এবং আমরা স্বাধীনতা লাভ করি। কিন্তু স্বাধীনতার পরে ভারতবর্ষের কোটি কোটি জনজাতিদের দেশের জন্য বলিদান আমরা কেন দিয়েছিলাম? রুটি, কাপড়া আর মাকান। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্বপ্ন ছিল দুবেলা ভাত খেয়ে, যারা রুটি খায় রুটি, আর আমরা যারা এই ত্রিপুরা রাজ্য সহ ভাত খেয়ে দুবেলা আমরা যাতে জীবন যাপন করতে পারি। আর লজ্জা নিবারণের জন্য রুটি, কাপড়া মানে পোশাক পরিধান এবং মাকান গৃহহীনদের জন্য। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্বপ্ন ছিল ভারতবাসীরা রুটি, কাপড়া আর মাকান অন্তত পাবেন। কিন্তু স্বাধীনতার পর আমাদের যত সরকার ছিল, জনজাতি সহ আমাদের এই দেশের আম নাগরিকদের জন্য সেরকম ভাবে তারা চিন্তা করেনি। তার জন্য আমাদের দেশের যে পলিসি, যে নীতি, সরকারের যে নীতি গরিব মানুষের জন্য ছিল না। আমরা দেখেছি স্বাধীনতার 75 বছর পরও আজকে আমাদের গড়ের জন্য দাবি করতে হয়। আমরা ধন্যবাদ জানাই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে, যিনি একদিনের মধ্যে আমাদের ত্রিপুরাবাসীর জন্য পুরো দেশের সঙ্গে 1,47,000 প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা দিয়েছেন। এই গৃহহীনদের জন্য ঘরের ব্যবস্থা করেছেন। আর রুটি, আমরা যে স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বপ্ন দেখেছিলেন দুবেলা ভাত না খেয়ে যেন কেউ মারা না যায়, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী করোনার সময় যেভাবে কর্মচ্যুত হয়েছে মানুষ, বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম আমাদের করতে হয়েছিল আরেকবার, সেই সময় তিনি ঘোষণা দিয়েছেন যে যাতে সবাই দুবেলা খেয়ে বাঁচতে পারে, তার জন্য বিগত 2 বছর যাবত তিনি বিনামূল্যে রেশনের মাধ্যমে ব্যবস্থা করছেন। আর রুটি, কাপড়া আর মাকান, কাজে এই তিনটা যে বেসিক আমাদের জিনিস, মৌলিক যে চাহিদা, এগুলি তিনি পূরণ যেমন করছেন, তেমনি শিক্ষা, দীক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, এই ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের যে সমাজ আমাদের, এটাকে উন্নত সমাজ এবং আগামী দিনে সারা বিশ্বের মধ্যে এই ভারত একটা শ্রেষ্ঠ যাতে আসন লাভ করতে পারে, উন্নত দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে, তার জন্য নানান পরিকল্পনা হাতে নিয়ে কাজ করতে শুরু করেছেন। আর সেই পরিকল্পনার মধ্যে অবশ্যই জনজাতি সমাজকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা হয়েছে। আমাদের মাননীয় সর্বানন্দ সোনোয়ালজি বলেছেন যে তিনি নিজেও জনজাতি। হ্যাঁ, আমাদের সোনোয়ালজি তিনিও জনজাতি, এবং উনাকে নিয়ে 8 জন জনজাতি কেন্দ্রে এখন মন্ত্রী আছেন, যেটা ইতিহাসে এই প্রথম জনজাতিদেরকে এত সংখ্যায় মন্ত্রী দেওয়া হয়েছে। এর আগে 1 জন ছিল, 2 জন ছিল, কিন্তু একসঙ্গে 8 জন জনজাতি মন্ত্রী করার ইতিহাস আমাদের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে নেই। এখন আমরা শুধু জনজাতি বললেই ভুল হবে। মহিলা সব থেকে বেশি মন্ত্রী, ওবিসি সব থেকে মন্ত্রী, এসসি সব থেকে মন্ত্রী বেশি এই আমাদের নরেন্দ্র মোদীর সরকারে আমরা দেখতে পাচ্ছি। নর্থ ইস্ট, আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চল 8টা রাজ্যের মধ্যে জনজাতি অধ্যুষিত সব থেকে 8টা রাজ্য। তার সাথে সাথে আমাদের ঝাড়খণ্ড হোক, ছত্তিশগড় হোক, উড়িষ্যা হোক, মধ্যপ্রদেশ হোক, এরকম আরো অনেক রাজ্য আছে যেখানে জনজাতি অনেক কোটি কোটি সংখ্যায়। সেখানকার জনজাতিদের জন্য, আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চলের জনজাতিদের জন্য নানান ধরনের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। আমি যদি ত্রিপুরার কথাই শুধু বলি, আপনারা দেখছেন আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় 9 লক্ষ ককবরক ভাষাভাষী আমরা জনজাতি আছি।
13-14 লক্ষ জনজাতির মধ্যে 8-9 লক্ষ এখন আমরা ককবরক ভাষায় কথা বলি। আমার জন্মের আগে থেকে এই ককবরক ভাষার জন্য আন্দোলন হয়েছে, বলেছে ককবরককে অষ্টম তফসিলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, পড়াশোনা পাঠ্যপুস্তকে সেটাকে সুযোগ দিতে হবে। এবং আমাদের রাজ্য সরকার অনেক আগে এখানে ককবরক ভাষাকে রাজ্য সরকারের স্বীকৃতি যেমন দিয়েছে, প্রাথমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ককবরক ভাষায় পড়ার সুযোগ করে দিয়েছে। আমাদের সরকার আসার পরে সেটাকে আরো বিস্তৃত আমরা করার চেষ্টা করেছি। তার সাথে সাথে সিবিএসই যেগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের বিদ্যালয়, সেখানে ককবরক ভাষায় পড়ার সুযোগ ছিল না। আপনাদের আশীর্বাদে আমিও এমপি হওয়ার পরে, পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে কথা বলার পরে, মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার পরে, আমাদের এখান থেকে দাবি যাওয়ার পরে আমরা এখন সিবিএসই তেও এই ককবরক ভাষায় পড়ার সুযোগ আমরা লাভ করছি। এবার থেকে সিবিএসই তে সেটা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটাও আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের যে ভাষায় কথা বলে এই ভাষাকে আজকে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার, আমাদের রাজ্য সরকার স্বীকৃতি দিয়ে, সম্মান দিয়ে আমরা আমাদেরকে গৌরবান্বিত করেছি। এবং আপনারা জানেন আমাদের রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য নানান কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। আমাদের উপজাতি বলা হতো আজকে, আপনারা জানেন এই উপজাতি বলতে বলতে আমরা মূল স্রোত থেকে আমরা অনেকটা দূরে চলে গিয়েছিলাম। আমরা নিজেদেরকে আলাদা ভাবে শুরু করেছিলাম, কিন্তু সেই জায়গায় মূল স্রোতে আনার জন্য আমাদের সরকার আসার পরে আমরা অনেক কাজ হাতে নিয়েছি। তার মধ্যে আপনারা দেখেছেন আজকে থাঙ্গা দাল্লুংজি উপস্থিত ছিলেন, একটু আগে হয়তো বা এখনো আছেন উনি। এবং এরকম আমাদের সরকার আসার পরে তিনজন বিশেষ জনজাতি নেতৃত্ব যারা সাহিত্যিক শিল্পী তাদেরকে আমরা সম্মানিত করেছি। আমাদের স্বাধীনতা 75 বছর পরে আমাদের সরকার আসার পরে আমরা তিনজন জনজাতিকে আমরা পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড দিয়ে আমরা সম্মানিত করেছি। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের জনজাতি সমাজকে এই প্রথম আমরা আমাদের যে কাস্টমারি লকে স্বীকৃতি দিয়ে আগামী দিনে যাতে আমাদের সমাজ আরো ভালোভাবে চলতে পারে, সুস্থভাবে চলতে পারে, সমাজে যাতে শৃঙ্খলা এবং উন্নয়নের জন্য কাজ করতে সুবিধা হয়, তার জন্য আমাদের রীতিনীতি, যেটা সামাজিক রীতিনীতি, এটাকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আমাদের মন্ত্রী মহোদয় এখানে বসে আছেন। উনি 6 মাসের দায়িত্ব পেয়েছেন, কারণ শেষ দিকে তিনি দায়িত্ব পেয়েছেন। উনি বলেন 6 বছরের কাজ ওনাকে করতে হবে। তিনি ইতিমধ্যে এডিসি কে চিঠি লিখেছেন কাস্টমারি ল তাড়াতাড়ি যাতে চালু করা যায় সেই ব্যাপারে। এডিসির হাতে যে একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে, তারা যেন সেই ভূমিকা নেয় এবং উনার কাছে সেটা পাঠিয়ে দেন, এবং নোডাল ডিপার্টমেন্ট হিসাবে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রক যাতে কাজ করতে পারেন। উনি উনার আলোচনায় বলবেন সেটা। আজকে এখানে আমাদের অনেক স্কিম চালু হয়েছে। এই স্কিমের মধ্যে আপনারা দেখেছেন ওয়াক বানিয়া, পুন বানিয়া। এই ওয়াক বানিয়া মানে কি? আগে আমরা দেখেছি শুকর পালন, তারপরে ছাগলের পালন ইত্যাদি, যাতে আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতি আরো চাঙ্গা হয়, মজবুত হয়। এইটাকে আরো ব্যাপক রূপ দেওয়ার জন্য আমাদের মাননীয় মন্ত্রী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। যেখানে 5,000 টাকা আগে দেওয়া হতো, সেটাকে আরো অর্থের পরিমাণ বাড়িয়ে আরো সহজ নিয়ম কানুনের ক্ষেত্রে আরো বিভিন্নভাবে সরলীকরণের তিনি চেষ্টা করেছেন, যাতে করে আমাদের গ্রামীণ মহিলারা, বিশেষ করে গ্রামীণ মহিলারা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়। সেলফ হেল্প গ্রুপ আজকে বড় মাত্রায় এখানে উপস্থিত আছে। আমি জানি আমাদের বিভিন্ন ব্লক, সেই ব্লকগুলি থেকে আপনাদেরকে আনা হয়েছে। আপনারা নিজেরা বুঝতে পেরেছেন আমাদের সরকার আসার পরে মহিলা, জনজাতি এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য আমাদের সরকার কাজ করছে। তাহলে জনজাতি মহিলা তো আছে, অন্যান্য মহিলাদেরকে ক্ষমতায়নের চেষ্টা করা হচ্ছে অর্থনৈতিকভাবে, রাজনৈতিকভাবে, বিভিন্নভাবে। আজকে মহিলাদের আমাদের রাজ্য সরকার চাকুরির ক্ষেত্রে, পড়াশোনার ক্ষেত্রে, ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, এমনকি সরকারি বিভিন্ন স্কিম পাওয়ার ক্ষেত্রে মহিলাদেরকে সব থেকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। আমাদের মহিলারাই সব থেকে উপকৃত হচ্ছে। তো এই সরকার আসার পরে জনজাতিদের জন্য যে কাজ করছে, আজকে সত্যিকারে আমরা গর্ববোধ করতে পারি। তার জন্য এই গৌরব দিবস আজকে পালিত হচ্ছে। আগামী দিনে আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের পরিচয়, আমাদের বেশ পোশাক পরিচ্ছদ, আমাদের নাচ গান, আমাদের এই যে সাহিত্য, এটা নিয়ে আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতি, আমরা চাই এই সাহিত্য সংস্কৃতির বিকাশ হোক, উন্নতি হোক। আগামী দিনে যাতে
আমাদের এই জনজাতি সমাজকে বিশ্বের মানুষ আরো চিনতে পারে। আমাদের দ্রৌপদী মুর্মুজি মহিলা ক্ষমতায়নের একটা বড় উদাহরণ। তিনি জনজাতি মহিলা এবং অন্যদিকে তিনি মহিলাও। তো কাজে আমাদের সরকার মহিলাকে যেমন আমরা সম্মান দিচ্ছি, মহিলা ক্ষমতায়নের যেমন গুরুত্ব দিচ্ছি, তার জন্যই আমাদের আজকে দ্রৌপদী মুর্মুজি আমাদের ভারতের সংবিধান অনুসারে যেটা হেড অফ দি স্টেট, রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে তিনি কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। তার জন্য আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে ধন্যবাদ জানাই। কারণ উনি বড় দলের নেতা হিসেবে উনি যদি দ্রৌপদী মুর্মুজিকে এই জনজাতি সমাজ থেকে, জনজাতি সমাজের মহিলাকে, গ্রামের একজন মহিলাকে তিনি এই সুযোগ যদি না দিতেন, তাহলে আমরা জনজাতি সমাজ আজকে গৌরব, আজকে সম্মান যে বোধ করছি, সেটা আমাদের সুযোগ ছিল না। তার জন্যই আমাদের ভাবতে হবে আমাদের সরকারের বিরুদ্ধে নানান ধরনের অপপ্রয়াস, ষড়যন্ত্র, দুর্নাম বদনাম করার জন্য অনেক রাজনৈতিক দলগুলি আজকে অনবরত চেষ্টা করছে। রাজ্যের মধ্যে একটা অশান্তির পরিবেশ, বাতাবরণ তৈরি করার জন্য তারা চেষ্টা করছে। কিছুদিন আগে একজন এমপি, রাজ্যসভার এমপি, একজন জনজাতি নেতা, ওই ঝাড়খণ্ডের তিনি এমপি, আমাদের সমীর ওরাংজি, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে জনজাতি মহল্লায়, জনজাতি সাব ডিভিশনগুলিতে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের কি কি প্রকল্প চলছে, ঠিক মতো কাজ হচ্ছে কিনা, এবং তিনি যেহেতু আমাদের একটা রাজনৈতিক দলের তিনি এমপি, সাথে সাথে তিনি আমাদের জনজাতি সমাজ, আমাদের পার্টি কর্মীদের সাথে দেখা করার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন সাব ডিভিশনে পরিক্রমা করেছিলেন। আর এই দিন আস্তাবল ময়দানে একটা আঞ্চলিক দলের, রাজনৈতিক দলের সভা ছিল। একজন এমপির উপরে তিনি আগরতলায় ফিরছিলেন, সেই এমপির উপরে সংবিধান অনুসারে যিনি সাংসদ, পার্লামেন্টের মেম্বার, তার উপরে আক্রমণ করা হয়। আমাদের এমডিসি সেই সময় ছিলেন আমাদের বিদ্যুৎ দেববর্মা মহোদয়, আমাদের এক্স এমডিসি প্রতিরাম ত্রিপুরা মহোদয়, এবং সেই দিন আরো অন্যান্য নেতৃত্বরা ছিলেন আমাদের সেই জনজাতি নেতা আমাদের বিকাশ দেববর্মা, ওনাদের উপরে অতর্কিত হামলা চালানো হয়। তাহলে আমি প্রশ্ন করতে চাই, জনজাতি কোন নেতৃত্ব, ঝাড়খণ্ডের মানুষ আমাদের ত্রিপুরা জনজাতিদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য আমাদের এখানে এসেছিলেন, তার উপর আক্রমণ কিসের ইঙ্গিত তারা দিতে চায়? তারা চায় এখানে অশান্তির পরিবেশ তৈরি হোক। আমাদের সরকার জনজাতি সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়, ধর্মের মানুষের জন্য যে আমরা কাজ করছি, মহিলাদের জন্য, যুবকদের জন্য কাজ করছি, সাধারণ মানুষের জন্য যে কাজ করছি, এই কাজটা যেন বিঘ্নিত হয়, এই কাজটা যেন আমরা করতে না পারি, সেই চেষ্টা হচ্ছে। তো কাজে আমি তো দেখছি, আমি এমপি হিসেবেও এখান থেকে কাজ করার চেষ্টা করছি। আপনাদের ঠিক পেছনে আপনারা দেখবেন একটা বায়ু টয়লেট, আমি আমার এমপি ল্যাব থেকে আজকে এটা উদ্বোধন হবে। এখানে আমি এই আমবাসা পুরসভাকে এটা আমি দেওয়ার জন্য, আমাদের মনো আরো বিভিন্ন জায়গায় দেওয়ার জন্য আমার এমপি ল্যাব ফান্ড থেকে একটা সামান্য ব্যবস্থা আমি করেছি। এইটা হবে, এবং আমি অনেক চেষ্টা করেছি আমার পূর্ব আসনে আমাদের সাধারণ মানুষের জন্য কিছু করার। কর্পোরেটের জন্য আমি পার্লামেন্টে যেমন কথা বলেছি, মেডিকেল কলেজের জন্য, একলব্য বিদ্যালয়ের জন্য, রাস্তার জন্য, রেলের জন্য, অথচ বিরোধীরা এগুলি দেখতে পায় না। আমি কালো চশমা লাগাই, এই কালো চশমা তাদের অসুবিধা। একজন বড় নেতা আস্তাবল ময়দানে বলেন, রেবতী আমি কালো চশমা নাকি পরে বসে থাকি। আমি কালো চশমা পরি রোদের হাত থেকে বাঁচার জন্য, কিন্তু আমি কাজ করি। তাদের মতো শুধু কথা বলি না, কাজও করি। আমরা কাজে বিশ্বাস করি। তো কাজে আমার চশমা নিয়েও এখন অনেকের অসুবিধা। তো কাজে আপনারা কাজের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা করুন, শুধু সমালোচনা বিরোধী, শুধু সমালোচনার জন্য সমালোচনা যেন না হয়। তো কাজে আমি আলোচনা আর বেশি রাখবো না। আমাদের মন্ত্রী মহোদয় হয়তো বা একটু আলোচনা করবেন, অন্যান্যরা আলোচনা করবেন। সবাইকে শুধু একটা কথাই বলবো, অনেক আমাদের জনজাতি রাজনৈতিক দল আছে, অনেক সংস্থা আছে, কিন্তু আমাদের সরকার জনজাতিদের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে আমরা কাজ করছি, আগামী দিনেও করব। আপনারা সরকারের সহযোগিতা করুন, সরকারের পাশে আপনারা থাকুন। এই কথাগুলি বলে সবাইকে আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ এবং খুলুমখা জানিয়ে আমি আমার কথা বলা শেষ করছি। সবাইকে নমস্কার, খুলুমখা। Belai-belai ka, hambay po ang kanang aming
Rebuti Tripura Sano. Hari ini tabu angkau mengenai jenis freedom fighters. Bagai orang masuk syaka jalan bagai dak angkau. Heron omolam clear khai di heron Dah mama kan aja. Network kom kintu maya yang ini kok buka gerak apa sih? Nama jangan rezak.